الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الأمة إذا نالت حريتها في قسط ووفاء وتمتعت بحقوقها في أمن واستواء وشعرت بكرامتها عن صدق لا عن رياء، سهلت قيادتها وارتفعت معنوياتها واطمأن رعاتها. وأما إذا أخذت الأمة بالقهر والغلب وأرغمت على الشيء لا تريده أو على الوجهة لا تؤمن بها ولا تطمئن إليها، فإنها تخالف وتغضب وتخدع وتخادع، وقد تتظاهر في الظاهر، تتظاهر بالطاعة والصفاء تقية وخشية، ولكنها في باطنها تتربص بأعدائها الدوائر وترقب يوم الخلاص ولو كان بعيدا. ومن هنا يتولد التزلزل والتبلبل وتفرخ أعشاش الفتن والمحن. Laissez les gens décider librement et donnez-leur leurs droits, et vous verrez qu'ils se laissent aisément diriger et obéissent facilement. A l'inverse, imposez-leur votre pouvoir contre leur volonté et faites-les agir contre leur gré, et vous verrez qu'ils se montrent indisciplinés, contestent votre autorité et finissent par se rebeller. Et ne vous y trompez pas, le peuple peut bien simuler un temps l'obéissance par calcul et feindre la soumission par opportunisme. N'empêche, il garde toujours à l'esprit le moment où il pourra prendre sa revanche et tirer vengeance de l'humiliation qu'il a subie. Doit-il attendre pour cela plusieurs décennies? Gare alors aux troubles qui s'ensuivent et aux dégâts qui en résultent. وأنت قد تمتلك قوة الإغراء والإكراه فتستذل الجماعة وترغمها على وضع من الأوضاع، وقد تخضع لك الجماعة أو تخنع، وقد يطول على ذلك الزمان ويمتد، ولكنك لا تستطيع ولن تستطيع أن تأمن هذه الجماعة أبدا، مهما كنت قويا ومهما كانت هي ضعيفة، لأن العلاقة بين الطرفين قائمة على التنافر والتخون والعداء بعد أن تقوضت دعائم الثقة والصفاء. وكيف يطمئن مسلط على قوم يرى أنهم لا يحبونه ولا يألفونه؟ وكيف يخلص القوم لباه يتحيفهم ويهضمهم؟ Certes, tu peux avoir la capacité de contraindre les gens grâce à la force militaire et à la force publique, et leur imposer ta volonté par la violence. Certes, le peuple peut accepter ton autorité par dépit
et se plier à tes exigences. Certes, cet état de fait peut durer des années sans que tu rencontres la moindre résistance. N'empêche, tu ne pourras jamais te fier à eux ni leur accorder la moindre confiance, quelle que soit ta force et quelle que soit leur faiblesse. Car désormais, la relation qui existe entre eux et toi repose sur la détestation et la haine mutuelle après que la confiance entre les deux parties a disparu. Et comment un individu qui contraint son peuple pourrait-il se fier à ce même peuple alors que de son propre aveu, le peuple le considère comme indigne d'estime? Et comment les gens du peuple de leur côté pourraient-ils être sincères, francs et loyaux envers un individu qui les opprime et les persécute par des mesures de violence? وأما يوم تستخدم قوة إغرائك في تحريض الجماعة على التنافس في ميادين الخير والبر، ويوم تسخر قوة إكراهك في حمل مريضها على تناول الدواء، وحمل فاسقها على الفضيلة، وحمل مجرمها على الصلاح، ويوم تشعر الجماعة أنك لها خادم، وإن كنت منها في الذؤابة حسبا ونسبا فإنك ستستعبد بذلك أفئدتها وتؤلف حولك كتائبها، ولا تزيد هي إلا توقيرا فوق توقير وتعظيما فوق تعظيم. وصدق رب الجميع: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Par contre, le jour où tu utilises ta force de persuasion pour inciter le peuple à se concurrencer dans les voies du bien et de la piété, le jour où tu exerces ta force de contrainte pour empêcher le peuple de rester dans la malfaisance et la criminalité, le jour où tu prouves au peuple que tu sers ses intérêts et que tu es à son entière disposition, ce jour-là, tu conquiers leur cœur, tu les rallies à toi et tu les gagnes à ta cause. Ils ne pourront désormais que te savoir gré de ta gouvernance et qu'avoir pour toi de la reconnaissance. Comme le Seigneur a dit dans le Coran, la récompense de la bienfaisance, la récompense de la bienfaisance est-elle autre chose que la bienfaisance? وليس هذا يا عباد الله كلاما نصطنع أو خيالا نتوهمه، ولكنه طبيعة النفوس وتجربة التاريخ ومنطق الحوادث، وهو فوق هذا أدب الإسلام وقبس من تاريخ المسلمين. فالله تبارك وتعالى قد علم صفوة خلقه وخيرة عباده محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكرم أمته وأن يلين لها وأن يحفظ لها قدرها حتى تشعر بعزتها في نفسها فلا تذل في عاطفتها ولا تتمرد في حركاتها، ثم أن يبدأ صلوات الله وسلامه عليه بأقربائه فيأخذهم بلون من الشدة يجعلهم مثلا لغيرهم وأبعد الناس عن فكرة الاستبداد والاستغلال. فيقول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Quant au ce que je dis là, pardon mes frères, je ne l'ai pas imaginé de façon arbitraire ni inventé de toutes pièces. Mais ce que je dis, je l'emprunte à l'histoire et à la réalité des faits. En outre, c'est ce que prône l'islam et ce que montre l'histoire des musulmans. Ainsi, Dieu a-t-il enseigné à son prophète Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut traiter la communauté des croyants avec respect et égard, qu'il faut se montrer doux et accommodant envers eux et les administrer avec modération et indulgence. Car la communauté des croyants doit toujours garder sa dignité morale et sa fierté en ressentant l'estime de ses chefs et en ressentant l'estime de soi-même. ولقد استجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه فلم يعل بين الناس ولم يتكبر عليهم ووفى إليهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وأدب أهله وحجزهم عن العدوان والطغيان. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن ازداد محمد صلى الله عليه وسلم باللين عظمة وإجلالا حتى كان كل فرد في أمته يفديه بأمه وبنيه. وما كان أحد يستطيع أن يحدق أن ينظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيرا له وتعظيما، مع أنه عاش عيشة العبد ومات ميتة العبد، وكان يهتف رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وصدق الحق تبارك وتعالى إذ قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tiré leçon des enseignements du Seigneur. C'est pourquoi il ne s'est jamais élevé au-dessus des gens ni montré arrogant envers eux. Pas plus qu'il n'a privé les gens de leurs droits par la violence, ni dépouillé ceux-ci de leurs biens par abus de pouvoir. La conséquence de cela, mes frères, est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a obtenu la considération des gens comme aucun autre homme n'a su le faire, au point que ses partisans étaient prêts à sacrifier leurs biens et leurs personnes pour lui et à consacrer tous leurs efforts à le servir et à lui être agréable. On raconte même que les compagnons radiyallahu anhum allaient jusqu'à s'interdire de fixer du regard le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant était grand le respect et la déférence qu'ils avaient pour lui. Ceci alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son côté a vécu parmi les gens à la manière des esclaves et est mort à la manière des esclaves. C'est ainsi qu'il disait: mon Dieu, fais-moi vivre pauvre, fais-moi mourir pauvre, et fais en sorte de me ressusciter en compagnie des pauvres. Comme Dieu également a dit à son envoyé: tu es doux à leur égard par une miséricorde de Dieu. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient séparés de toi. Pardonne-leur, demande pardon pour eux, consulte-les sur toutes choses, mais lorsque tu as pris une décision, alors place ta confiance en Dieu. وهذا عمر يصل من تكريمه للأمة وعرفانه بكرامتها وحرصه على سيادتها أن قام يخطب فيها قائلا: إذا رأيتم في اعوجاجا فقوموني. فقام إليه أعرابي فقال: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. ويرحب عمر بهذه الجرأة الصريحة ويحمد الله عليها. Quant à Omar, il a lui aussi tiré une leçon bénéfique et salutaire des enseignements du Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi Omar avait un tel respect pour la communauté de l'islam. Il était à ce point attaché à son indépendance. Il était tellement jaloux de sa souveraineté qu'il dit un jour du haut de la chair:
si vous voyez chez moi une déviance, corrigez-moi. À ces mots, un bédouin se leva et déclara, si nous voyons chez toi une déviance, nous la corrigerons par nos et avec nos épées. Or, Omar ne s'offusqua pas de cette parole. Au contraire, il l'accueillit favorablement et remercia le Seigneur d'avoir entendu une parole courageuse de la bouche d'un homme du peuple. فهل أدى هذا التكريم من عمر وهذه الجرأة الصريحة من هذا الأعرابي إلى الإجحاف بمنزلة عمر؟ لا والله، بل زاد عمر في اعتبار قومه منازل ومراتب. وحسبك أن يكون عمر العربي المسلم المقطع الثياب المقطع القميص مزلزلا للقياصرة والأكاسرة، وأن تسلم له قيادة الأمة، أن تسلم له قيادة الأمة عن طواعية وإيمان لا عن إرهاق وطغيان. وهكذا يكون الأمر دائما حينما وكلما تبادلت الرعايا ورعاتها عواطف التكريم والتقدير. Et je demande, est-ce que cette parole hardie et courageuse du bédouin a terni en quoi que ce soit l'honneur et la réputation de Omar? Au contraire, elle n'a donné que plus de crédit et de grandeur à Omar, et ce aux yeux de tous. Et qu'il suffise de savoir que Omar, cet arabe du désert couvert d'habits rapiécés, a réussi à faire trembler les princes et les rois des grandes métropoles du monde, après avoir pris les rênes de la communauté de l'islam, par accord unanime des musulmans, et non par la violence ou la tromperie. Telle est la réussite qui advient aux chefs et à leurs administrés quand les uns et les autres se vouent une déférence et un respect mutuel. Ya atba'a Muhammad, ya ummata Rasulillah, la yurtaja lil ummati al-muhammadiyyati salah hatta ta'izza ra'iyatuha fi ghayri israf wa talina ru'atuha fi ghayri da'f. وبين تواضع الدعاة المقتدرين واعتزاز الرعايا المستضعفين يتلاقى الجميع على شرع رب العالمين. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيرا: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Mes frères, et pour finir, les affaires du monde en général et les affaires des musulmans en particulier ne s'arrangeront vraiment que quand les administrés seront forts sans dépasser la mesure et les chefs indulgents sans confiner à la faiblesse. C'est de ces deux aspects, la force modérée des administrés et l'indulgence mesurée des chefs, que se fera l'équilibre des classes et des pouvoirs et que chacun trouvera sa place dans la société sous les auspices de la loi révélée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les musulmans sont égaux quant à leur personne et leur sang. Le plus humble d'entre eux accorde la protection aux autres. Les musulmans ont autorité les uns sur les autres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر
بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شؤوننا كلها لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا عبيدك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك طوعا إليك مخبتين أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا اللهم اغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت